Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Ihya Ulumuddin halaman 30 tolek. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihya Ulumuddin halaman 37. Wa min adabihi ban boleh kesetengah ribunya tata krama akad nikah pernikahan. Jadi akad nikah ini beda tata krama ada adab-adabnya. Nah, apaan tata krama orang akad nikah? Wa min adabihi ban boleh kesetengah ribunya tata krama ya akad nikah al khutbatu tining maca khutbah. Al-khutbah itu tining maca khutbah qablan nikahi sebelum akad nikah. Jadi sebelum akad nikah ini kayak sunnataki orang si agabin gila garwah pernikahan beda khutbah dari orang sing akad. Al-khutbah itu tining maca khutbah qablan nikahi sebelum akad nikah wa masjud tahmid ban boleh nyampor tahmid bil ijabi wal qabuli kalawan ijab dan qabul. Wa masjud tahmid ban boleh nyampor tahmid bil ijab wal qabuli kalawan ijab dan qabul. Sebelum akad isunataki maus khutbatun nikah kada dan khutbatun nikah campur kalaban ijab dan qabul. Misalnya tukang kata maus khutbatun nikah, alhamdulillah ada budi pon karena sabung ka ijab pak ka angkah tukah sabung kan. Terus waktu nerema sini gigi orang yang nerema guru orang laki yang nerema guru macam khutbah dia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum bitaqwallah qabiltu nikah. Menurut pendapat Imam Ghazali sahih as-sa ben hanya muttasil gini ya. Kadang-kadang orang sing nikah wah tak cempo iku. Padahal nang kitab Ihya Ulumuddin nikah beda, nang kitab yang lain juga ada, nang Ya'natul Talibin beda, nang kitab Tufatul Muhtaj beda. Aku si acampo. Saya kocak tak muttasil guru mun beda fentah lain abut pernikahan nikah. Ini kebuktian Imam Ghazali ini kan. Fayaqulu maka ada bu al-muzawwiju pasara orang sing makabin, orang sing ngakad napa orang ruwanan apa serada ke Pak Pengoloh. Fayaqulu maka ada bu al-muzawwiju pasara orang sing makabin ada budak remah alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Tidak kalafal alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Alhamdulillah sedaya pujiillah punika eka kungan Allah wassalatu bantining tambenar rahmat Allah ala rasulillah punika ing atasen rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Umpama nikah zawwajtukah kenging zawwajtuka ibnati fulanatan zawwajtu makabin ingsun zawwajtu majodoh ingsun ka ing sira zawwajtu majodoh ingsun utawa makabin ingsun ka ing sira ibnati dak ka anawini ingsun fulanatannya tanah fulanatannya tanah fulanah. Itu sih kata pernikahan nikah dari orang si makabin neng tuwana utawa walin lagi ngani kemondeng tuwana nganikah. Zawwajtuka ibnati Jokopon zawwajtuka ibnati fulanah. Lafal bimahri tak nyebut Imam Ghazali ini kan toh. Kenapa? Karena dzikrul mahar guru mustahabun. Nyebut mahar meredaksi hukumah sunnah. Mungkin karena kalau pain atau jadi sengaja kifakun sesoh. Jadi mustahab. Muncul wajib disebut dengan kata Imam Ghazali secara lengkap. Zawwajtuka ibnati Zainab misalnya bimahri milyunah. Sini kan ini milyun nih kan 1 juta kerucut lava lah posisi mufrad cek bawa posisi mudhaf ilaih akun milyunah keng isim tak munsorep gini kan milyunah gini kan isim tak munsorep manik munsorep alami benajami paden rubiyatah bimahri alfi rubiyatah isim tak munsorep alami ajami alami kan nyam gini kan nyamanun ese rubiyah milyun 1 juta ajami bukan bahasa Arab kan. Munjaman milyun malayin senika. Jadi telok ke budi macam malayin pun. Beda masih akad nih kayak.
mudhof ilaih iya be milinin nih gua. Ngangkui lafal zawajtuka makabin zawajtuka tok boleh. Zawajtuka ibnati fulanatan bimaharil khatam min adz-dzahab gharamaini nging. Atawa ngakui lafal angkah tuka tok, angkah tuka ibnati fulanatan genging. Atau keduanya angkah tuka wa zawajtuka ibnati fulanatan genging. Atawa ifalik kiburu angkah tuka nang yada mungkin zawajtuka nang yada zawajtuka wa angkah tuka genging. Herma bayi genging. Nyaman mun sini kan. Orang sing akad ring ruwana sunnah mau khutbah sebelum akad nikah pas khutbatun nikah acam toban si kata ijab. Jadi sebelum ijab biasanya kan uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf atau tasrihin bi ihsan. Juga sunnah gini kan nyebut gini kan. Waya kuluban ngoca azzauju pasira laki kan pun yakat nih kebendeng kawan si bini iki. Waya kuluban ada bu azzauju pasira laki. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah qabiltu nikahaha ala hadas sadaq. Nah ngerti ojol nganikah. Kunci biasa qabiltu nikahaha bimahri iku wah. Nah ini Imam Ghazali gaya nih kan. Alhamdulillah sedajar pujidillahi panika eka kagungan Allah wassalatu mutun banding tambah rahmat Allah ala rasulillah panika ing atasen utusan Allah qabiltu nikahaha ala hadas sadaq nih dalam jangan nikah qabiltu narema ingsun se laki lek se narema qabiltu narema kaula nikah dek kana ing bini iki ala hadas sadaq ing atasen panika nyara mas kabit lain nggih tapi mun Madinatul Ulum masih kon ngesir nggak nih ke ala hadas sadaq nih ya. Coba boleh sini kampian si kata qabil tunah kan si biasa qabil tunikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Kita ngakui si kata Imam Ghazali qabil tunikahaha ala hadas sadaq. Asik nih ya. Kita tak apa-apa tan laki nikah iwal pengucap qabil tunikahaha ala hadas sadaq atau qabil tunikahaha bil mahril mazkur sebelum mengucap qabil tu pas mau khutbah lagi nikah mas alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah umpamana wa ala alihi wa sahbihi wa man wala usikum bi taqwallah qabil tu ini nikahnya mutasil. Saya kocak tak mutasil ku, wak gending lafal lain ini pernikahan gini kan. Karena yang masyarakat ketika tak sapu, wah tak sapu kan tak kerja mantan lagi, nunggu tak ketak nikah. Yang nampu pengajian jadi tu beri penjelasan kan aku. Jadi gengeng ini orang saya naremah laki ki mau khutbah dulu, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum bitaqwallah umpaman nih kan qabiltu nikahaha ala hadas sadaq kenging sahih perakatna wal yakun ben becek badaah as-sadaqu kenapa mas kabin makluman penega kau ningin wal yakun ben becek badaah as-sadaqu kenapa mas kabin makluman penega kau ningin khafifan tordemang yakni suguni dengan syarat nah mas kabin gini kawan-kawan ingin sebelumnya terjadi akad ngilan Imam Ghazali ini kantor redaksi ijazah tak nyebut mas kabin karena mas kabin guru ketika kawan ingin sebelumnya ini pemeriksaan kan sini gede ini kita hanya punya mahar ketika ijab kabul tidak masalah akun sesa kenapa karena lil maklum pun kawan ingin dzikrul mahri atau dzikrus sadaq fil ijab wal qabul ni mustahabun nyebut mahar ketika ijab qabul hukumah sunnah wa tahmidu ban becek bada apa nama tahmid wa tahmidu ban becek bada apa nama tahmid qabla al khutbati sebelumnya wa tahmidu ay wal yakunit tahmidu qabla al khutbah wa tahmidu ban becek bada apa nama tahmid qabla al khutbati panika sebelumnya khutbah aydan ini kata titik waiwon
wa tahmidu bantining tahmid qabla al-khutbati sebelumna hale, wa tahmidu bantining tahmid qabla al-khutbati sebelumna khutbah ayubon hale boleh, mustahabun panika sunnataki. Wa min adabihi ban pernikahan seumpamana pada pernikahan tau khutbah langsung ijab kabul. So kenging karena badan khutbah ini sunnah dari orang sing akad sunnah khutbah atau orang sing nerima sunat khutbah perspektif Imam Ghazali. Wa min adabihi ban pernikahan setengah dari punya tak ramana akad. Wa min adabihi ban pernikahan setengah dari punya tak ramana akad an yulqa tining kotu etabaaki an yulqa tining kutu etabaaki amruz zawji wana paparakara lake etabaaki ila sam'i zawjati maring pangili ngabini wa ingkanat sanajan bada ya zawjah bikran bonika paraban wa ingkanat sanajan bada zawjah bikran bonika paraban fadhalika maka tining karwah an yulqa amruz zawj ahra bonika lebih patut panika lebih patut wa awlaban lebih utama bil ulfati kalaban contung walidzalika ban karena ka'ruwa ahra yustahabu sunataki an-nadharu pada oleh yustahabu sunataki an-nadharu adhan sukun atau fathah pada gengeng kama fil qamus yustahabu sunataki an-nadharu panapa ngabas memandang ilaiha maring ya zawjah qablan nikahi sebelumna akad nikah sunnah jaya pun ngabasaki kesebini sebelum akad. Fa innahu maka sangkun ya an-nadhar ahra panika lebih patut an yu'adzamah da kakutu elang kengaki bainahuma sopo antara kadua zawj ben zawja. Dadi mun sebelum akad si laki ini kang ngabasaki kesebini ini karek narik kekal jaya pun pernikahan. Kekal ngabas kelu kesebini. Napa boleh pas duaan nah dekian mari akad doa ni kana nikah tajeng kan cukup tahmid salawat alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin Allahumma ahbib ahadahuma ila sahibihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin cukup karena dua gini kedua anak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu laka ni kedua anak Nabi pas Allahumma ahbib ahadahuma ila sahibihi ni kedua anak Kanjeng Nabi ya. Kita saja lanceng sanggup doa perkawinan pun cukup dua barakallahu laka ila akhirih berdoa Allahumma ahbib ahadahuma ila sahibihi pun cek sempurnana berkat bi Allah paringin kebungaan waktu aben menderita atau waktu aben bunga apolong bunga dunia akhirat rajuken apa sebarang berkat na apa berkat barakallahu laka wa baraka alaika barakallahu laka paring keberkatan aba waktu menderita lak barakallahu laka wa baraka alaika bunga ben Allah waktu seneng wa baraka alaika wa barakallahu laka wa baraka alaika ben bunga ya Allah paring keberkatan waktu aba menderita alaika mun silaka waktu bunga mun alaika waktu menderita pas sedibat begini kah Allahumma ahbib ahadahuma ila sahibihi nikah dua anak Kanjeng Nabi nikah rekam dengan hadis lamba aku pada orang laki bini ini kata becek kia bagalan guru tak becek si bini si tak ndak ipakah bini benes tongoreng nih zaman Gusti Kanjeng Nabi ini kata ndak si bini tak becek lagi sana kata ndak tapi nikah takun si akad bin benreng laki keng pas Kanjeng Nabi sing akad bentua dengan Kanjeng Nabi waktu itu wain ben Kanjeng Nabi Muhammad pas Kanjeng Nabi ini mau doa Allahumma ahbib ahadahuma ila sahibihi pon mari akad itu wain nganggo gini ka ben Kanjeng Nabi Muhammad tinggal pon mari akabin sini ka nika bidabidon pon berbulan-bulan tapangki boleh ngadep dak Gusti Kanjeng Nabi temonin laki bini ini kapon cek rukunah cek cintana cek seneng barokan apa doa mahabbah sih gifuru mahabbatur rasul gini kan jadi mau dibacain gini kau orang agak binah tak kira besaran ini penting nih kan Allahumma ahbib ahadahuma ila sahibihi sini kebiraku dia pandai Rasulullah bin al-Fatih begini kan
Uti sing lajeng ki doa ki mun kawinan ki cukup maca tahmid, sholawat, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakuma fi khair, Allahumma ahbib ahadahuma ila sahibihi wa sallallahu senika. Kini kekibu konjengan barakallahu ini kebahas Allahumma habib ahadahuma ben latar belakang ngebahas. Kan pada pun lek mari nulis akhiri gula lengkap ben ke apa hatanya Kaki Samsuri ini kan. Nah, lanceng mulai bertebel. Engki peminal adabi ban poni keserenga dari punya tata krama na akad nikah ihbaru jam'in dining mahadir orang benya min ahli solahihnya tanah dari orang ahlina kebagusan nyata dari orang ahli kebagusan. Jadi orang-orang soleh sunnah hukum magurua onceng para kiai, para ustad, para kus orang-orang sipan mapan ini sunnah onceng ziyadatan karena nambahin ala syahidah ini ngatasin saksi dua alladaini sekang karuni huma kang utawi karuni syahidain huma kang karuni syahidain ruknane pada rukun kedua nah lisihati karena sana akad nikah. Menurut Imam Ghazali syahid nikah termasuk rukun ya Ipon, rukun pernikahan. Dan sebagian ulama punten tak termasuk rukun pernikahan, bersyadabu tidak termasuk rukun pernikahan dan tidak termasuk syarat pernikahan, hanya saja termasuk atharun nikah. Ini kan kita fikih. Jadi muncul orang soleh sipan mapan nikah atorin ketika akad nikah sebagai tambahan saksi. Wa minha ban poni setengah dari adab an yanwiyati min kutu aniyat ya rajul orang laki si agabina ayan wiyati min kutu aniyat ya rajul bin nikahi kalaban pernikahan iqamatas sunnah tidakkah ajnengaki sunnah niat ngering lampan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad meneruskan lampan Gusti Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi dan para nabi utusan sebelumnya sudah akabin mulai dari zaman Nabi Adam akabin dak bebaki nabi kepi hatta Kanjeng Nabi Isa ini kejugan akabin. Jaring lamba Nabi Isa nih kasih yangkat kata selangi kaping telok ini kata akabin engki lamba waktu yangkat seorang Allah pacet tak akabin kurang lebih usia telok tahun kurang lebih nah telok 2 tahun Kanjeng Nabi Isa nih kayangkat ben Allah kata selangi kaping telok tapi di akhir zaman gue langku Kanjeng Nabi Isa ini kebekal turun ke bumi mimpin umat tah nolongin mimpin umat Kanjeng Nabi Muhammad bersama dengan sahibul asri waz zaman Al-Imam Muhammad Mahdi Al-Muntazar. Beliau sebagai wazir atau perdana menterinya Imam sahibuz zaman kan tohu laku. Dari waktu turun ke bumi Kanjeng Nabi Isa ini kebekal araji bekal abini nyamanah orang bini Sayyidah Radhiyah si bekali karaji sareng Kanjeng Nabi Isa marga Al-Azdi orang Arab pun dipersiapkan bi Allah Ta'ala anak tamak Kanjeng Nabi Isa ni laku juga ni bagabin karena Allah ada bu di dalam Al-Quran walaqad arsalna rusulam min qablik waja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Demi Allah engkau ngutus nabi utusan sebelum Nabi Muhammad akabin kepi nabi utusan wa mulai zaman Nabi Adam dak bebe termasuk Kanjeng Nabi Isa akabin waja'alna lahum azwajan mereka aku jadikan berpasang-pasangan yakni akabin wa dzurriyyah bendi keturunan. Tekatan Nabi Isa di keturunan dia aku laku dari Sayyidah Radhiyah ini kan di putra 2 cepon setongnya mana Muhammad setong ngabininya mana Fatimah. Montro keterangan lebih jelas silakan rujuk baca kitab Bujairimi Syarana Iqna atau kitab Mafali'ul Musarrat Syarana kitab Dalailul Khairat karang Nabi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Hai kita koncengan ni. Iqamatas sunnah tidak kajenengake sunnah wa qadhal basari dan boleh amat bagi paningal makrifat supaya ambe tak ada nyelader garing bini lain aniat kok abinir ya geng karena kok supaya tak maksiat ka ring bini lain.
wa talabal waladi ban boleh nyopre anak tero andia anak wasairal fawaid ban boleh sakarina banyak-banyak faida nanika allati kang karena semere nyebut ingsun ada gaya fawaid wala yakunu benda beda qasduhu pana pasacena ya rajul mujarradal hawa panika mujarradal hawa panika malolonah noroten pangaterona nafsu mujarradal hawa panika malolonah noroten pangaterona nafsu cek sampai di sace berakun korla noroten hawa nafsu nah tapi kudu niat ingat sigi buru niat ngereng lampan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dak budinah supaya tak maksiat abe teron di anak niat ira aja kanjur napa cek sampai di niat berakun noroten hawa nafsu wa tamattu'ah dan boleh ngalaknung senengan dia sampai ngak gini kamu pas niat noroten hawa nafsu ben nang senengan fayasiru maka dadi amaluhu wa napa amal ya rajul min amalid dunya panika setengah dari banyak amal dunya pas dadi amal dunya tak dadi amal akhirat wala yamna'u banta'anya kadzalik opo mangkono mujarradul hawa wala yamna'u banta'anya kadzalik kepada baka arwah mujarradul hawa hadihin niyyah tidak kepada kenyataan banyak-banyak niat hadihin niyyah pun apa pun kenyataan banyak-banyak niat tapi kita pun apa cek saking panjenengan beda orang kabin niat ngiring lampan Gusti Kanjeng Nabi tak maksiat rondi anak pas ki beda niat mujarradul hawa la yamna farubahakin maka sokonni tining orang engki farubahakin maka sokonni tining perkara si bener wa fi kupone ka amat roken ya hakin al hawa dakah pangaterona nafsu qala Abu Umar bin Al Aziz pasirah Umar bin Abdul Aziz nika faqala Abu Umar bin Abdul Aziz si bener qala Abu Umar sapa Umar ibnu Abdul Aziz pasirah Umar bin Abdul Aziz Khalifah Umar bin Abdul Aziz nikah dari dinasti Bani Umayyah tapi Al-Khalifatus Saleh dari dinasti Bani Umayyah si paling soleh di antara kerajaan-kerajaan dinasti Bani Umayyah kurang lebih 40 setong raja selama satu abad satu nikah si paling soleh karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz nikah alhamdulillah ilmu hadis nikah berhasil ditulis pada waktu itu mustalahul hadis ilmu hadis popolong masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ngolok penyuluh kerajaan ayat oleh hadis nikah lembe nikah memerintahkan kepada seorang ulama pakar hadis namanya Az-Zuhri yang menjadi sanad hadisnya Imam Bukhari Imam Muslim atau Imam Ahmad bin Hanbal yang mana Az-Zuhri Umar bin Abdul Aziz nikah Khalifatus Saleh cinta ahlul bait keluarga Rasulullah dan cinta sahabat bahkan hak-haknya ahlul bait dikembalikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz boleh kafi bernikah lah aku nak ibadah merolok hati luar biasa ke rakyatnya bila tu malam nikah rantai fetuna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhirlah Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai subuh ngatokaran ini kan dengan masa nikah pola na atil beda orang si beci dari marga natibi dari keluarga natibi dari tandreta natibi pola na hak-haknya ahlul bait dikembalikan akhirnya 2 tahun setengah jadi presiden diracun wafat melanceng jadikan pengeri rahimahullahu ta'ala rahimamuka-muka paring kebelasan huda gaya Khalifah Umar Allahu subhanahu wa ta'ala daripada buna idha wafaqal haqqu al hawa tabudaka lafal idha wafaqal haqqu idha wafaqah tatkala amat token ahlaku pun apa perkara si bener al hawa dak kepengataran nafsu bahwa maka tining ya al haq az-zubatu poneka kapok binir saya nih kalaban korma kereng az-zubatu poneka kapok takon tasik guru binir saya nih bacaan sini kah nir saya nih binir saya nih kalaban korma kereng wala yastahilu bentak muhal bentak mustahil an yaguna pun apa kutu badah kullu wahidin pun apa saban-saban salah setong min hawwin nafsi nyatana dari baginna hawa nafsu wa hakid dini pun boleh bener-benerna agama bangitan pun kajaga ma'an hale abareng wa yustahabu bani sunataki an yakidah pun apa kutu akad iya rajul akad nikah iya rajul
an yuqadah kutu iyakat nikah ya rajul ngereng wa yustahabu bani sunataki an ya kita pun kutu akad nikah ya rajul fil masjid di masjid pemilih fa'il pemilih fa'ul terserah. Sunnah ketika akad nikah ini kena di masjid can ben masjid atau masjid akbar nang kitab Idhabus Sadat nyari seraja masjidnya. Wa fi syahri Syawalin ban dalam bulan Sabal wa nakabina sunnah bulan Sabal. Wa fi syahri Syawalin ban dalam bulan Sabal qalat atabu Aisyah sapa sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tabuna tazawwajani Rasulullah tabuda kalafal tazawwajah ngabini ingsun Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawalin dalam bulan Sabal Gusti Kanjeng Nabi seh anika deka Sayyidah Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anha nikah nang bulan Sabel. Dadi mun kabin nang bulan Sabel ngereng lampana Gusti Kanjeng Nabi si araji Siti Aisyah. Wa bana ban ajima ya Rasul wajima ban si ajima ya Rasul. Nang hadis nang kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab hadis yang lain Siti Aisyah nikah ya nikah sareng Gusti Kanjeng Nabi umur 6 tahun. Pas kapolong ya pon umur 9 tahun. Berdesi ada ulama hadis berdesi 6 tahun atau 7 tahun berdesi ada umur 10 tahun berarti usia di bawah wa bana ban ajima ya Rasul bidak ka ingsun fi Syawalin dalam bulan Sabal fi Syawalin dalam bulan Sabal wa amal mangkuhatu dadi sunnah ngene ka wa amal mangkuhatu banana pontining orang bini seenika fayu tabaru poneka maka iditong fi hadil ya al mangkuhah nawani pona padua berenah ahaduhuma tining salah satu kadua nawani lil hilli poneka karena halal wa tsani lan utawi kang kaping pindho lifi bil ma'isyati poneka karena bagus penghidupan wa usulil maqasidi ban wala hasil banyak saja an-naw'ul awwalu tining bernaslukan lumma iku barang yuk tabaru saeditong fiha dalam iya al-mangkuhah ma poneka barang yuk tabaru saeditong ya ma fiha dalam ya al-mangkuhah lil hilli karena halal wa huwa bantining ya ma yuk tabar antakuna poneka kutubada ya al-mangkuhah kholiyatan antakuna poneka kutubada ya al-mangkuhah kholiyatan poneka sepeh an mawani nikahi dari banyak-banyak perkara saja kedak pernikahan syarat orang bini oleh kabin ya kutu orang bini sepeh nyimpang dari mani perkara saja ke akabin. Nah apaan mani wal mawani ubandini banyak-banyak perkara saja ke dekah pernikahan tis'ata asyarah pernikahan 19. Jadi mun beda mani 19 wiki ini orang bini tak oleh kabin senika tak oleh kabin tak sah. Al awwalu tining silugaluh mani silugaluh al awwalu tining mani silugaluh mani ini perkara saja ke antakuna penika kutubada iya al mangkuhah mangkuhatan penika ini ka orang bini senika mangkuhatan penika orang bini senika lil ghairi sekan di orang laki lain mun bini na orang je kambin tak boleh ini ke maniknya mana bini na orang ami kutu teliti dalam pemeriksaan itu pak bini na orang ami Athani tining manik sekapeng dua antakuna panika kutubada iya al-mangkuhah mu'taddatan panikah orang bini si ajalan kini idda di lebairi sekan di orang lagi lain mondeng bini parpan ajalan kini idda besa pon ben lagi nah tapi ki parpan idda jak kambin tak sah mun masa kambin parpan idda tak sah mun sampai apolong zina dosa raja tak itu temu mana pasti temu jak ajalan kini idda ki tafrik kutu besa pas sililikin idda kada pemari mari gini ka kabin dan pun sililikin idda sawaun panika pada kana tining badaya idda sawaun panika pada kana tining badah ya idda tawafatin panika idda wafat aw talakin utawa idda talak aw waqi syubhatin utawa idda waqi syubhat awat syubhatin utawa indana wa fa syubhat. Napa wa syubhat? Sebuah syubhat niku contoh salah kamar. Otabah wa syubhat nikah kedua tak menuin syarat pernikahan ta syubhat. Aw kanat utawa beda. Aw kanat tadi maka pada syubhat nikah beda indana. Maka pada syubhat niku udah iddah. Contohnya ki nggak nikah, syarat pernikahan kan kudu beni orang bini saja iddah. Pas kabin parapan iddah. Dari mana gini kan? Wajib tafrik, wajib orang bini aja dan kini iddah. Saya ada gede pamari. Mari nikah iddah ban saya
nomor 2 gini kah karena abolong repot mana tompok duaan gini kah entah abolong enten karena abolong gini kasih ke benar benar au kanat atau bada ya mangkuha fistibro iwatin paneka dalam edana ngambil lebar wote fistibro iwatin paneka dalam edana ngambil lebar wote an milki yaminin dari wote milki yamin budak. Jadi istibra menurut ini budak aku ditolak ban gustene nyaman istibro menurut ini biasa ditolak ban silake idda senika. Asal itu tining manik sekabeng telu antakuna paneka kudu pada iya al mangkuhah murtaddatan paneka orang bini si murtad anid dini atinggal agama Islam tasa dan menang bini si murtad di kabina kaper orang kaper misalnya jadi memang terus apa Islam kan dek nah repot lijaroya ni kalimatin karena ajaran kalimat ala lisaniha ing atasan layasana ala lisaniha ing atasan layasana ya mangkuha si murtaddatan min kalimatil kufri nyatana dari banyak kalimat kopor Arabi utining mani sekabeh ngempaan takuna paneka kutub bada iya al mangkuhah majusiyatan paneka orang bini sepeng sakafir majusi ini ka orang sing nyempe apoi ka apa sing nyempe kapoi kutub beni orang bini sing akeh nikah mun basa kafir akabin ben majusiyah tasa al khamisu menrosah pa Islam al khamisu tining mani sekabeh nglemaan takuna paneka kutub bada iya al mangkuhah wa thaniyatan paneka orang bini sepeng nyempe berhala au zindiqatan atau orang bini kafir zindik mondeng bini nyebel patung ika bina tasa atau kafir zindik nikah ateis juga tak di nabi tak di kitab tak di agama kan senikah berarti sama lain kafir zindik nikah orang menampakkan Islam padahal kafir zindik nikah ini kitab Ithafus Sadat silakan cek beda. Tapi Imam Ghazali zindik nih kantoh lebih condong ke makna zindik orang si tandi nabi dan tandi ket tapi tandi agama buktinya la tunsabu nikah menurut Jahrul Maknun nikah bayan dari zindik la tunsabu ila nabiyyin wala kitabin nikah bayan nikahnya mana menang Jahrul Maknun artinya nabi gue cek saking maknain au zindik khotan otawa orang bini kafir zindik la tunsabu seta ifeng saaki atau bi gule pasti maknain nyatana zindiko nyatana orang bini seta ifeng saaki nyatana tak ifeng saaki ya zindik wa thaniya ban zindiko ila nabiyyin maring nabi wa kitab maring setong nabi wa kitabin ban setong kitab umin hunaban dari kapi wa thaniya ban zindiko umin hunaban ponika setengah dari kapi wa thaniya ban zindiko al mu'taqidatu tining benya orang bini se aneka daki li madhabil ibahati maring madhab abun nangaki li madhabil ibahati maring madhab seh abun nangaki akabin bersobon dua berdekan senikah jadi fala yahlu maka tak halal nikah hunna ponapa aneka kapi wataniya zindikoh mu'taqidat wa kadzalika ban ponika kan taka arwa al mu'taqidat kullu mu'taqidatin tining saben-saben orang bini se aneka daki madhaban fasidan da madhab si rosak yuk kamu se hukum min bi kufri mu'taqidihi pona pakalaban ko pura orang se aneka daki ya madhaban yuk kamu se hukum min bi kufri mu'taqidihi pona pakalaban ko pura orang se aneka daki ya madhaban fasidan wallahu alam bisawab.